Moeilijke vraag. Eén belangrijk resultaat. Misschien haal ik er iets uit dat te maken heeft met gender. Dus mijn onderzoeksterrein is gender, dat is ook mijn expertise. Ik ben ook vooral betrokken geweest bij die werkpakketten, dus daarom wil ik er specifiek dat voorbeeld uithalen. Wat we gezien hebben als het gaat over de representatie van gender op sociale mediaplatformen, dat zeer divers is, dat dat niet op dezelfde manier is, dat er een diversiteit is waarop in de 10 verschillende landen gender wordt gerepresenteerd op sociale media. Wat we wel zien is dat er toch wel een vorm van hint is naar een Europese cultuur, een Europese eigenheid in relatie tot genderrepresentatie. En dat is alles wat te maken heeft met normen en waarden. Vooral alles wat ook te maken heeft met beleid rond gender. Daar zie je dat de verschillende Europese landen toch wel, of binnen die Europese landen beter gezegd, op dezelfde manier communiceren. Met de uitzondering van Bulgarije, maar de andere landen waren daar toch wel op dezelfde manier mee bezig. Wat we ook zien, en dat is denk ik iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn, ook kritisch naar moeten kijken en waar toch ik zelf toch ook wel een bezorgdheid rond heb, is dat het discours rond gender, gendergelijkheid, op sociale media zien we dat de meningen die daarover circuleren, dat die heel erg gepolariseerd zijn. Dus daarom denk ik dat het echt belangrijk is dat er wordt ingezet op media, ook rond de onafhankelijkheid van media, dat er echt een kwaliteitscheck is van zowel platformen als van nieuws dat op verschillende manieren tot bij ons komt. Dus ik denk, er zijn heel veel belangrijke aanbevelingen en resultaten, maar ik denk, deze wil ik er toch wel specifiek uithalen. Αυτό το οποίο για μένα τουλάχιστον είναι ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να εξετάσω την εξέλιξη των μέσων ενημέρωση στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια και ακόμα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια συνέχεια, γιατί διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε συνέχεια ούτε στα στοιχεία, ούτε στις καταγραφές, ούτε σε τίποτα από αυτά τα πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα. Για μένα αυτή ήταν και η μεγαλύτερη πρόκληση για το project στο οποίο συμμετείχα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Yeah, so in terms of the major outcome of this project, I think there is a very clear set of challenges that is emerging that is now not properly addressed. And that has to do with a lack of incentives, a lack of common initiative, common purpose, energy, to address the increasing amount of misinformation, disinformation, also the fake news, of course. There is also the onset of artificial intelligence that now disproportionately is being mobilized to maybe distort the picture, to come up with copying of what others are doing or playing into the hands of certain vested interests. And we have to be able to work with the stakeholders, citizens, the private sector, different geographical regions or cities and so on. We have to work together to mobilize the tools that technology offers, artificial intelligence and so forth, to put it in the hands of how to counter the misinformation and these things, bad kinds of influences in the information society, and instead become more aware, more able to collaborate, constructive in working out the solutions to our common challenges. Eu já falei da revista Obs, não é? Eu penso que é muito interessante, porque nesta revista nós escrevemos um editorial que contextualiza os 3 artigos que resultaram do projeto dentro de um enquadramento, não é, relacionado com a parte conceptual do projeto, mas para além disso também abrimos a revista à submissão de artigos por parte de pessoas que não faziam parte do projeto. Então foi bastante interessante
perceber que a crise de confiança, não é? Porque lançámos uma chamada para receber artigos e o tema principal era a crise de confiança numa era de plataformização de notícias. Não é? Portanto, foi interessante ver que houve, de facto, respostas à nossa chamada e respostas que partiram da base dessa crise de confiança, que é algo global, não é só europeu, não é? Portanto, os temas que afligem e assolam a Europa não são temas apenas europeus, porque são temas que existem também noutras partes do mundo, não é? Portanto, a questão da direita, a questão existe também então, continente latino-americano, o continente do sudeste, quer dizer, o sudeste asiático, não é? Portanto, são vagas, não é? Como o Heidegger falava no Zeitgeist. Vivemos um Zeitgeist neste momento, mas de facto tem especificidades na Europa. E quando eu disse que é global, eu penso que as redes sociais podem contribuir para essa questão da globalização. Não é? Portanto, hoje em dia estas vagas tendem a ser globais também porque nada se contém dentro de fronteiras específicas. Não é? Então, em termos de resultados mais genéricos que transcendam os resultados empíricos, eu diria que o resultado principal, talvez, a recolher aqui deste projeto tenha a ver com o facto de, infelizmente, se considerar que não existe uma esfera pública europeia. Acho que não existe, então estamos aqui a voltar ao círculo, porque iniciámos a conversa com a questão da esfera pública europeia, se existe, se não existe. Eu citei um texto do Jostein Gripsrud, de 2007, agora recordo-me, acho que é de 2007, em que ele colocava a questão se a esfera pública europeia existia e que, se não existia, então a televisão podia ser um motor fulcral para afirmar a sua existência. E penso que hoje em dia, em 2024, não é, na sequência deste projeto, podemos constatar que a esfera pública europeia não é algo que se possa afirmar como existindo com toda a certeza. Não é? Também isso levar-nos-ia a debater no que é que consiste uma esfera pública, não é? Portanto, a esfera pública não tem que ser algo homogénea, não tem que ser algo, não é, sobre o qual toda a gente concorde, não é? Não tem que ser algo totalmente consensual, certo? Mas a questão é que os resultados de todas as equipas, penso eu, não é? Mas pelo menos da equipa italiana, portuguesa e grega, apontou no sentido de que a Europa não existe ainda como esfera pública. E isto é muito interessante, mas existe como entidade jurídica. Ora bem, se, como eu disse, no outro artigo da equipa italiana, se afirma que a regulação continua a ser muito importante para que a Europa não se desmorone de vez, não é? Desde o Brexit, que há forças não é? Que são não é? De divisão profunda na Europa. Então, para que a Europa não se desmorone de vez, então é cada vez mais importante que haja mecanismos de regulação muito fortes. Mas, então, a minha crítica é a seguinte: se nós estávamos a dizer que a Europa não existe enquanto esfera pública europeia, mas existe enquanto entidade legal, não é? E é reconhecida como tal, e até como sendo muito valiosa como tal, quer dizer, mais regulação pode ser mais do mesmo, não é? E eu não sei até que ponto é que isso faz com que o cidadão comum se reveja efectivamente на Европа. За мен основното, което остава в проекта, е усещането за нуждата да работим повече и всички заедно за по-широкото приемане на европейската култура през филми, сериали и присъствието на Европа в социалните медии и мрежи.
Wenn ich danach gefragt werde, welches das wichtigste Ergebnis oder das Hauptergebnis dieses Projektes ist, das ist sicherlich schwierig, weil wir eben eine Fülle von Ergebnissen bekommen haben. Ich möchte sagen, welches ist für mich das leider erschreckendste, auffälligste Ergebnis, und das ist, dass wir sehen mussten, wie sehr rechte und rechtsradikale Parteien die Plattformen für ihre Kommunikation nutzen und damit erfolgreich sind, insofern, dass sie mehr und mehr Publika an sich binden. Das heißt, das, was wir schon immer in vielen Stellungnahmen, und EU hat das Thema ja Gott sei Dank auch aufgegriffen, festgestellt haben, dass die Funktionsweise der Plattformen, ihre Eigenlogiken, ihre Aufmerksamkeitsökonomie, die dahinter steht, dazu führen, dass Sensationalismus, Empörungen, Polarisierungen stärker belohnt werden für die jeweiligen Betreiber der Webseite. Das hat dazu geführt, dass wir es eben auf den Webseiten sehr massiv mit rechtsgerichteten Tendenzen zu tun haben und dass diese antidemokratischen Kräfte im Netz sehr effektiv das Netz nutzen, und das ist für mich eine wichtige und eine sehr erschreckende Erkenntnis. I think one of the things that really interested me as a researcher, maybe also as a European citizen, is to see how Europe always constructs itself as benevolent, as good. Well, it's a much more complicated story. The way that Europe handles its borders, for instance, the way that we deal with people that we don't consider to be real, true Europeans is utterly problematic, and it is not always as benevolent as we ourselves want to believe. And that contradiction between, on the one hand, believing that Europeans are intrinsically good, that we do things well, better than other continents and better than other parts of the world, is maybe a form of hubris that we need to nuance, that we need to critique, without destroying the idea that we have something, as a European culture, that we have something to offer, but at least to understand the contradictions between us being good and us being not so good.